पूरी इंसानियत को इस वक्त सामने रखें, वो सारे मसाइल सोचें जो एक फ़र्द को हैं, जो फैमिलीज़ को हैं, जो मुआशरों को हैं, जो मुल्कों को हैं, जो इस पूरी दुनिया को हैं। ये सारे मसाइल अपनी बुनियादी नेचर में क्या हैं? थॉट्स। बीइंग की सतह पर खालिस तरीन सतह क्या है? अगर आपने ये जानना हो तो किसी नौमौलूद बच्चे को देखें और फिर ये गौर करें कि क्या इस बच्चे को वो मसाइल डिस्टर्ब कर रहे हैं जो इस वक्त इसकी फैमिली के बड़ों के सबसे बड़े मसले हैं। क्या ये बच्चा उन मसाइल की वजह से परेशान है जो मुल्क की मईशत, सियासत और समाजी सतह पर इतने हौलनाक दिखाई दे रहे हैं कि मीडिया 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ की जद में है? और बच्चा बीइंग की सतह पर है, ज़िंदगी के ज़ेरो बम के साथ हम आहंग। ये बात आप चाहे ज़ुबान से तस्लीम ना भी करें तो भी आपके अंदर मौजूद कोई मकाम है जो ये जानता है कि ये बच्चा कुल ज़िंदगी और इंसानी एग्जिस्टेंस के उस संगम पर मौजूद है जहाँ सिर्फ जॉय है, लुत्फ़ है, आनंद है, आश्ती है। इसका अंदाज़ा करना हो कि आप में मौजूद ज़िंदगी ये जानती है कि बच्चा उस मकाम पर है। इसका अंदाज़ा करना हो तो इससे कर लें कि किसी भी नाकाम से नाकाम और कामयाब से कामयाब इंसान से सवाल करें कि उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर कौन सा था, तो वो कहेगा बचपन। हत्ता कि वो लोग जिनका बचपन ना आसूदा तरीन गुर्बत में गुजरा हो, वो भी उस वक्त का जिक्र बड़े रोमानवी अंदाज से करते हैं जब वो तितलियों के पीछे भागते, गिल्ली डंडा खेलते और बाल के पीछे दौड़ते अपना दिन बिताते थे। अब गौर करें कि इस बच्चे के पास ज़िंदगी का वो कौन सा गुर था जिससे बड़े महरूम हैं। उसके पास थॉट्स और मेमोरी की शक्ल में पास्ट स्टोर नहीं था, या कह लें कि वो थिंकिंग माइंड नहीं रखता था। सोचें, जब आप शराब पीते हैं तो आखिर उसमें ऐसी कौन सी लज्जत है जो आपको बार बार शराब नोशी पर मजबूर करती है? एक ही चीज़ कि किसी तरह आपका सोचता दिमाग थोड़ी देर चुप कर जाए। वो शख्स जिसे रात को सोने के लिए रोज़ाना नींद की गोली दरकार है, उसका मसला क्या है? यही ना कि किसी तरह उसका सोचता दिमाग अपनी इस सरगर्मी से बाज आ जाए। शॉपिंग को ज़िंदगी की बुनियादी तरीन समझने वाली खातून का मसला क्या है? टीवी स्क्रीन के सामने बुद्धू बने बैठे लोगों का अलमिया क्या है? ये इंटरटेनमेंट के नाम पर जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ये सब क्या है? किसी तरह बस आपका सोचता दिमाग शांत हो जाए, और वही सोचता दिमाग जो चारों तरफ से बस अज़ियत ही आपकी ज़िंदगी में ला रहा है, उसी को आपने वो टूल करार दे रखा है जिससे आप एग्जिस्टेंस के, लाइफ के सारे मसाइल को हल करना चाहते हैं। अब आप बताएं कि वो जो आपकी सबसे बड़ी बीमारी है, उससे अगर आप दवा लेने जाएंगे तो क्या होगा? वही जो इस वक्त फ़र्द के साथ हो रहा है, वही जो इस वक्त फैमिली के साथ हो रहा है, वही जो इस वक्त सोसाइटी के साथ हो रहा है, और वही जो इस वक्त मुल्कों के साथ हो रहा है। आपने कभी गौर किया कि आप क्या हैं? ये जिस्म जिसे फिज़िकली आप देख छू सकते हैं, वो थॉट्स जो आपके दिमाग में मेमोरी की शक्ल में स्टोर हैं, या वो इमोशंस जिनका आप इजहार करते हैं। हकीकत ये है कि ये तीनों आपके हैं, ये आप नहीं हैं। आप तो बस पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, आगही हैं। वो जो देखने वाला है उस जिस्म का, वो आप हैं। वो जो देख रहा है कि जहन में क्या ख्यालात गर्दिश कर रहे हैं, वो जो देख रहा है कि आपके जिस्म में इस वक्त किस किस्म के जज्बात हैं। हम अगर थोड़ा सा अपनी ज़बानों पर गौर करें तो भी ये हकीकत हम पर खुल सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे दिमाग में इस वक्त ये थॉट्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे जज्बात इस वक्त ये हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरा जिस्म है। आप इन फ़िक्रों पर गौर करें, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं कहूँ ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। इन दोनों किस्म के फ़िक्रों में कोई भी फ़र्क नहीं है। हम इंसानों का मसला ये है कि हम जिस चीज़ से ज़्यादा आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उसके और अपने दरमियान फासले को कम से कम तर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर
اگر آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اور کوئی شخص آ کر آپ کے دوست کو بلا وجہ گالی دے دیتا ہے تو اب اس پر ناراض صرف آپ کا دوست نہیں ہوگا بلکہ آپ بھی اتنے ہی ناراض ہوں گے، جبکہ بینگ کی سطح پر دو انڈیویجولز کا یہ آپسی معاملہ تھا، مگر ایک کے ساتھ آپ کی آئیڈینٹی جڑی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کے مکان کی دیوار کو آ کر توڑنا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس سے لڑ پڑیں گے، جبکہ معاملہ اس شخص کا اور اینٹوں کا آپس کا ہے، کیونکہ اس مکان کے ساتھ میرا مکان کا ایک لیبل آپ نے دماغ میں محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے اب اس مکان پر حملہ بھی آپ پر حملہ لگ رہا ہے۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن اس وقت اور بھی شدید ہو جاتی ہے جب بات ہوتی ہے میرے جذبات کی، میرے خیالات کی، میرے جسم کی۔ یہاں مجھ اور میرے جسم، میرے خیال اور میرے جذبات کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ اس فاصلے، اس گیپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، حالانکہ وہ بھوک آپ کو نہیں لگتی، آپ کو لگ بھی نہیں سکتی، کیونکہ آپ غیر مادی کانشیسنس ہو جس کا یہ جسم ہے۔ بھوک جسم کی شکل میں موجود آپ کے پاس اس فیکٹری یونٹ کو انرجی کی سپلائی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں غصے میں ہوں، میں اداس ہوں یا میں پریشان ہوں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ کے دماغ میں کچھ خیالات پیدا ہوئے، اگر وہ غصے کے خیالات ہیں تو جسم میں ان کا اظہار غصے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں عیسائی ہوں، میں کمیونسٹ ہوں، میں لبرل ہوں یا میں مذہبی ہوں، تو یہ آپ نہیں ہو، بلکہ یہ آپ کا ماضی جو میموری کی شکل میں ہے اس نے آپ کے دماغ کو کنڈیشنڈ کر دیا ہے۔ آپ اصل میں کیا ہو؟ آپ اصل میں وہ کانشیسنس ہو، وہ آبزرور، وہ وٹنس جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اب دماغ میں ایک خیال آیا، وہ غصے کا تھا تو جسم میں اب غصے کی حالت پیدا ہوئی جسے آپ ایک جذبے کے طور پر اپنے جسم میں محسوس کر رہے ہیں۔ آپ وہ آگہی ہیں جو اس آگہی سے آگاہ ہے کہ یہ آپ کا جسم ہے، یہ دماغ ہے۔ اب اس کو یوں دیکھیں کہ ایک اجنبی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی آ کر اسے گالی دیتا ہے، آپ میں کوئی ری ایکشن نہیں جاگتا۔ اب فرض کریں کوئی تھوڑا بہت جاننے والا ہے، اسے آ کر کوئی گالی دیتا ہے تو آپ میں تھوڑی بہت بے چینی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اب فرض کریں کہ کوئی بہت ہی قریبی عزیز، رشتہ دار، باپ یا بھائی وغیرہ آپ کے پاس بیٹھا ہے اور کوئی آ کر اسے گالی دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس پر ویسے ہی ری ایکٹ کریں گے جیسے وہ شخص جسے گالی دی گئی ہے وہ آپ ہیں۔ اسی طرح صرف آپ بیٹھے ہیں، کوئی آ کر گالی دیتا ہے تو آپ کا ری ایکشن بہت ہی غصیلا ہوگا۔ ان چاروں مثالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ جس سے جتنا زیادہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں اتنا زیادہ ری ایکشن دے رہے ہیں۔ جب اجنبی بیٹھا تھا تو اس کے اور آپ کے درمیان موجود آئیڈینٹیفیکیشن کمزور تھی۔ جب آپ کو کسی نے آ کر گالی دی تو آپ اور آپ کے جسم کے درمیان آئیڈینٹیفیکیشن مضبوط ترین تھی۔ پہلی صورت میں آپ کے اور اجنبی کے درمیان گیپ میکسیمم تھا، آخری صورت میں یہ گیپ موجود ہی نہیں تھا، اس لیے آپ کا ری ایکشن ہر صورتحال میں مختلف آیا۔ اگر آپ اپنے اور اپنے جسم میں یا اپنے اور اپنے تھاٹس میں یہ گیپ تخلیق کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز دکھ، غم، سارو، پین نہیں دے سکتی۔ یہ ہے انر سپیس، اپنے باطن سے ایک ہونا۔ یہ شعور کی اعلیٰ ترین حالت ہے جس میں آپ جسم اور ذہن سے ماورا ہو کر اس بینگ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں جو کل زندگی ہے۔ ایک طویل عرصے تک انسان اپنے تھاٹس سے بھی زیادہ اپنے جسم سے آئیڈینٹیفائڈ رہا ہے، جسے ہم سروائیول ایج کہتے ہیں۔ جب انسان سروائیول کے اس دور سے باہر آیا تو اس نے سوچوں کے ساتھ خود کو ایک کر لیا۔ آج کا انسان اپنی سوچوں کو اپنا آپ سمجھ رہا ہے اور یہی اس کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی ایگزسٹنس جب مائنڈ سے آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہے تو خوشی اور غم کے سائیکل میں پھنسی زندگی کتنی عارضی اور غیر مستقل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دو اجنبی بیٹھے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دونوں کو کوئی بتا دے کہ وہ خاندانی دشمن ہیں تو اب ان کے ذہن میں ابھرنے والی سوچیں ان کا جینا کیسے حرام کر دیں گی۔
बिल्कुल वैसे ही आपको बता दिया गया है कि आप मुसलमान हो या ईसाई हो या हिंदू हो, बिल्कुल वैसे ही आपको बता दिया गया है कि आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो। अब इन थॉट्स को आपने कितना अहम समझ लिया कि इनकी बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान इंडिया को, रूस अमेरिका को, अमेरिका शायद बाकी सारी ही दुनिया को मिटाने पर तैयार है। आप बतौर फर्द अपने आज के दिन के सारे मसले देखें जिनसे आज आपका सामना हुआ, सब के सब माइंड में उभरी किसी सोच से निकले थे। आप चूंकि माइंड से शिद्दत से आइडेंटिफाइड हैं, इसलिए आपने उन्हें अपने मसाइल बना लिया। थॉट्स को ज़्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि जब आप थॉट्स को सीरियस लेते हैं तो इसमें एक मोमेंटम पैदा हो जाता है, और वो मोमेंटम इतना ज़ोरदार होता है कि आपकी बीइंग उसमें तिनके की तरह बह जाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने आकर आपको गाली दी, आपके दिमाग ने उस गाली का एक मतलब निकाला और बदले और जवाबी गाली के थॉट्स सोचे। इस पर अब दो किस्म के रद्द अमल हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें जिस शख्स को गाली दी गई वो बेदार इंसान है, वो कोई सूफ़ी है, वो कोई इनलाइटेंड शख्स है, तो उसका रद्द अमल क्या होगा? वो देखेगा कि उसके दिमाग में ये थॉट्स पैदा हो रहे हैं, उसके और उसके जहन के दरमियान एक गैप मौजूद होगा। इस गैप की वजह से उसका रिएक्शन बस ऐसे ही होगा जैसे साथ बैठे किसी शख्स को गाली दी गई हो। लेकिन अगर जिसको गाली दी गई है वो गैर बेदार और दिमाग से आइडेंटिफाइड शख्स है, तो इस सूरत में रिएक्शन मुख्तलिफ होगा। दिमाग उस गाली को सुनने के बाद जवाबी गाली या थप्पड़ या मुक्का मारने का थॉट सोचेगा। अब चूंकि उस शख्स और जहन के इस थॉट के दरमियान गैप ही नहीं, तो वो इस पर वैसे ही अमल करेगा जैसे ये सोच उसके दिमाग ने नहीं बल्कि उसने खुद क्रिएट की है, और वो जो रिएक्शन देगा वो आपको मालूम ही है। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि आप थॉट के साथ एक हैं। थॉट की नेचर ये है कि उसे जब आपका ये गहरा साथ मिल जाता है तो वो बहुत ताकतवर हो जाता है। अब हर थॉट ही आपको कहेगा कि मैं अहम हूँ, और साइंस कहती है कि हमारे जहन में दिन में 60 से 80 हज़ार थॉट्स औसतन पैदा होते हैं। अब अगर 80 हज़ार थॉट्स रोज़ाना आपको ये बता रहे हूँ कि मैं अहम हूँ और तुम ये करो, तुम वो करो, तो आपकी ज़िंदगी क्या होगी? एक अलमिया, वही अलमिया जो आप देख रहे हैं। आप एक दिन के अखबारात को उठाकर देख लें, अपने घरों को, दफ्तरों को, बाज़ारों को देख लें, और छोड़ें अकेले बैठ जाएं 2 दिन तक, आपका दिमाग ही आपको पागल कर देगा। क्या ये हमारा आज का सबसे बड़ा मसला नहीं है? आज के दौर की अगर कोई सबसे बड़ी रूहानी मश्क हो सकती है तो वो ये है कि थॉट्स को सीरियस ना लें। जिंदगी को देखने का ढंग तय करता है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। जिंदगी को देखने का एक ढंग तो ये है कि एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ जो भी कुछ है वो दुश्मन है। बीमारी भी दुश्मन है, मौत भी दुश्मन है, बुढ़ापा भी दुश्मन है, आसपास के लोग भी दुश्मन हैं, समाज भी दुश्मन है, कुल मिला के नेचर की पूरी स्कीम दुश्मन है। और दूसरी तरफ हम हैं। ये अना के जीने का ढंग है, ये अनाई जिंदगी है। गौर से कभी अपनी जिंदगियों को तुम देखना, तुम हर चीज से लड़ रहे हो। इस कायनात में हो रहे हर वाक़े से तुम लड़ रहे हो। अना चीज़ों को ऐसे ही देखती है। अना खुद को कायनात के मरकज़ में बिठाती है और सारी कायनात को अपने गिर्द घुमा देती है। अना पहले सारी कायनात को कई नाम, कई लेबल देकर तराशती है, फिर उसकी मुखालफत में खड़ी हो जाती है और ज़िंदगी की सारी एक्टिविटी को जंग में ढाल देती है। दूसरा जीने का ढंग, जिंदगी को देखने का दूसरा ज़ाविया नज़र वो है जिसे मैं सूफ़ी का ज़ाविया निगाह कहता हूँ, जिसमें चाँद, सूरज, सितारे, सियारे, दरख्त, परिंदे, जानवर, घास के तिनके, बारिश के कतरों से लेकर मुश्किलात, बीमारियाँ, बुढ़ापे, मौत तक सब की सब चीज़ें मेरे
तकमीली अनासिर हैं, मुझे मुकम्मल करने वाले, मुझे मुझ बनाने वाले हैं ये सारे अवामिल। सब इंसानी ज़िंदगी के हिस्से हैं, नागुज़ीर हिस्से। इन सब की वजह से तुम हो। इन सब को निकाल दोगे तो तुम नहीं रहोगे। इन दोनों तर्ज़ हयात को गौर से समझने की कोशिश करो। पहले तर्ज़ हयात का लाजमी नतीजा होगा फ़िक्रें, परेशानियाँ, एंजाइटी, स्ट्रेस। वही स्ट्रेस जो जंग में मुसलसल लड़ रहे सिपाही महसूस करते हैं, क्योंकि कायनात की पूरी स्कीम ही इस ज़िंदगी के ढंग में आपके मुखालिफ खड़ी नज़र आ रही है। अगर सारी दुनिया से लड़ना है, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन लड़ना ही लड़ना है, तो एंजाइटी लाजमी नतीजा होगा ही होगा। और तुम अपनी दुनिया को गौर से देखो, इस दुनिया ने यही ढंग जीने का इख्तियार कर रखा है। ऐसी ज़िंदगी में पीस, सुकून, स्टिलनेस, सुकूत जैसे तसव्वुरात बस बातें ही बातें होंगे, ये अमली हकीकतें हो ही नहीं सकते। और मज़े की बात तो ये है कि लड़के भी मरना ही मुकद्दर बनेगा। रोज़ इंसान हार रहा है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के लिए लड़ने के अमल पर थोड़ा गौर करो तो ये ज़िंदगी के ख़िलाफ़ लड़ने का अमल है और कुछ नहीं। कौन लड़के ज़िंदगी की जंग जीत पाया है? तुम लड़कर क्या मौत से जीत सकते हो? क्या बुढ़ापे से जीत सकते हो? क्या बीमारी से जीत सकते हो? लड़ के भी ये सब आएगा और आप लड़ते रहोगे, तब भी ये सब आता ही रहेगा। जिंदगी का ये ढंग बामानी हो सकता था अगर कुछ लोग ऐसे होते कि जो लड़ते और मौत से जीत जाते। लोग लड़ते और बुढ़ापे से जीत जाते। लोग लड़ते और बीमारी से जीत जाते। जंग को जिंदगी की नेचर समझ लेने का आखिरी अंजाम हम सब खोखले हो जाएंगे और फिक्रों और एंजाइटी के अलावा हमारी ज़िंदगी में और कुछ भी न रह जाएगा। जदीद मगरबी फ़िक्र और साइंस को गौर से देखें, वो इसी तर्ज़ हयात को बुनियाद बनाकर चल रहा है। जदीद साइंस पर ज़रा ध्यान दें, ये हर चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ रही है, ये हर चीज़ से खौफज़दा है, क्योंकि डरे बिना लड़ाई होती भला कहाँ है। आप लड़ते ही उस वक्त हैं जब आप खौफज़दा होते हैं। जो खौफ को नहीं जानता, याद रखना वो लड़ाई को भी नहीं जानता। लड़ाई बहादुरी की नहीं, अंदर से डरे होने की अलामत है। इस दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को गौर से देखो, उनकी ज़िंदगी की ड्राइविंग फोर्स खौफ रहा है। हिटलर ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की थी, सिर्फ इस डर से कि अगर उसने शादी की तो उसके कमरे में एक और इंसान को तो सोने का हक मिल जाएगा, और वो अगर उसका गला दबा दे तो फिर क्या होगा। आप सोचें कि इंसान का करीब तरीन रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, और फ्राइड कहता है कि मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुक़ एक जिनसी वार है जो सारी ज़िंदगी जारी रहती है, जिसमें शौहर बीवी को और बीवी शौहर को डोमिनेट करने की कोशिश करती रहती है। बस एथिक्स के मसाइल हैं। जो होशियार हैं, ज़रा पढ़े लिखे हैं, वो और ढंग से डोमिनेशन की ये जंग लड़ रहे हैं, और जो गंवार हैं वो सीधा सीधा मार पीट कर ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला हर दो जगहों पर जारी है। अनाई ज़िंदगी के सारे ताल्लुकात पर कभी गहरी नज़र डाल कर देखो, ये सारे ही ताल्लुकात गलबा पाने की ख्वाहिश में लिथड़े हैं। तुम घर में बच्चों और वालिदैन जैसे रिश्ते को गौर से देखना शुरू कर दो। एक मुकाबले का ताल्लुक है जो साफ नज़र आएगा, क्योंकि ज़िंदगी जंग मान ली जाएगी तो मुकाबला और डोमिनेशन आपकी ज़िंदगी का ढंग होगा। फिर एक रिश्ता नहीं, आपकी ज़िंदगी का हर रिश्ता, आपकी ज़िंदगी का हर पहलू इसी रंग में रंग जाएगा। गौर से देखो तो सही कि जो ज़िंदगी का ढंग तुमने बनाया है, इसमें तुम्हारे करीब तरीन रिश्तों के साथ निबाह के ढंग क्या हैं। कितनी हैरत की बात है कि बाप बेटे को बड़ा करता है, उसे पालता पोसता है, और आखिरी नतीजा क्या निकलता है कि वो बेटा
اس کے سارے اختیار چھینتا جائے اور اسے محدود کرتا کرتا ایک کمرے تک لے جائے۔ اس کو بیماری سے بچا رہا ہے، اس کو تعلیم دلا رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ کل وہ اس سے فیکٹری کی چابی چھین سکے۔ ماں بچے کے بڑے ہوتے ہی اس کی شادی کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ کل اس کی بیوی آ جائے گی تو بیوی اور ساس کے درمیان قبضے اور اختیارات کی جنگ چھڑ جائے گی۔ زندگی کو اگر جنگ، جدوجہد اور کوشش کی نظر سے دیکھیں گے تو ہماری ہر ایکٹیویٹی غلبے کی خواہش نظر آئے گی، اور اس کا حتمی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ ایک طرف فرد بچتا ہے اور دوسری طرف پوری کائنات اس کی مخالفت میں کھڑی نظر آتی ہے۔ اس سارے عمل کے دوران صرف انا کو طاقت ملتی ہے کہ وہ خود کو پوری کائنات کے مقابل کھڑی نظر آتی ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑی طاقت ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب فرد بمقابلہ پوری کائنات ہوگا تو آخر میں ہار فرد کا ہی مقدر ہوگی۔ آپ اس کائنات سے نہیں جیت سکتے، اور آپ جب بھی کسی خواہش کے پیچھے بھاگتے ہو تو یاد رکھنا پوری کائنات کے خلاف آپ لڑ رہے ہو، کیونکہ خواہش انا کا ایکٹ ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک شخص ہے جو سارا دن مزدوری کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کی روزی روٹی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اب اگر گھر کی روزی روٹی پوری ہو جائے تو کیا یہ شخص بیٹھ رہے گا؟ اس کی سٹرگل ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اب وہ اشیاء تعیش کے لیے کوشش کرے گا۔ اشیاء تعیش پوری ہو جائیں گی تو کیا اب وہ شخص بیٹھ جائے گا؟ پوری دنیا کے سارے خزانوں تک اس شخص کی رسائی ہو جائے وہ تب بھی نہیں بیٹھے گا۔ موت کے دم تک وہ لڑتا رہے گا۔ یاد رکھنا، تم جب کسی ایک بھی شخص کو ہرانے کے لیے نکلتے ہو تو کائنات کو ہرانے تک تمہاری کوشش جاری رہتی ہے۔ ایک شخص محلے کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہو، وہ محلے کا امیر ترین آدمی بن جائے، کیا بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ بل گیٹس کو بھی عمارت میں ہرانے کے بعد تک نہیں بیٹھے گا۔ ہر سٹرگل، ہر کوشش، ہر جنگ کی نیچر کو سمجھو، وہ پوری کائنات کے خلاف لڑنے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں۔ کوئی ملک کتنا امیر ہو جائے تو وہ پھر بیٹھ جائے گا۔ کوئی ملک کتنا کوئی اسلحہ جمع کر کے کہے گا کہ وہ اب سیکیور ہے، سیف ہے۔ کون سا ملک، کون سی سلطنت، کون سی ریاست ایسی تمہیں تاریخ میں ملے گی جو کہے کہ مجھے جہاں پہنچنا تھا میں وہاں پہنچ گئی ہوں؟ زندگی کو جنگ بنا کر دیکھنے والے نقطۂ نظر کا اصل المیہ تو یہ ہے کہ اس جنگ کو جتنا بھی تم لڑ لو، آخر میں ہار ہی تمہارا مقدر ہے۔ چاہے کچھ بھی تم کر لو، بڑھاپا آئے گا ہی، موت آئے گی ہی۔ باپ جتنی بھی کوشش کر لے سب کچھ بیٹے کے ہاتھ میں پہنچ کر ہی رہے گا۔ ساس جتنی بھی کوشش کر لے سارے اختیارات ایک دن بہو تک پہنچ ہی جائیں گے، اور اس زاویہ نظر کا حتمی حاصل جو انسان کے ہاتھ آتا ہے وہ صرف پریشانیاں ہی رہیں گی۔ انزائٹی، دل کے دورے، بی پی اور کینسر جیسے مرض ہی حتمی نتیجہ رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک زندگی کا ڈھنگ وہ ہے جس کی صوفی بات کرتا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ تم الگ ہو ہی نہیں، دشمنی کا سوال کہاں ہے؟ تم علیحدہ سے فرد ہو ہی نہیں، جیسے جسم ٹریلینز آف سیلز سے مل کر بنا ہے اور تمام سیلز مل کر تمہیں تم بنا رہے ہیں، اسی طرح یہ کائنات ایک ہے جس میں تم ایک خلیہ ہو جو اس دنیا کو دنیا بنا رہا ہے۔ تمہارے جسم کے سیلز بھی اگر تمہارے جیسا ہی انائی دماغ رکھیں تو جو حشر تم نے اس دنیا کا کیا ہے وہی حشر تمہارے جسم کا یہ خلیہ کر دیتے۔ تم اس بات کو سمجھو کہ تم ہو ہی اس لیے کیونکہ وہ سب ہیں جنہیں تم مد مقابل سمجھ کر چل رہے ہو، وہ سارے مٹ جائیں جن کو تم دشمن مان کر جی رہے ہو تو سوچو تم ہوگے ہی کیسے؟ کبھی غور سے دیکھنا، وہ جو تمہارے صحن میں کھڑا درخت ہے وہ بھی تمہارے تم ہونے میں حصے دار ہے۔ ایک ٹرم ہے بٹر فلائی ایفیکٹ، وہ بتاتی ہے کہ ایک تتلی جو اپنا پر پھڑ پھڑاتی ہے اس کا اثر بھی پوری کائنات پر پڑتا ہے۔
یہ کائنات، یہ زندگی ایک کل ہے۔ تمہارا دماغ ہے، تمہاری انا ہے جو دو تراشتے ہیں، ورنہ حقیقت میں دو یہاں ہیں ہی نہیں، سب ایک ہے۔ صوفی کی زندگی میں تنہائی مقصد نہیں ہوتی، ہاں مقصد کو پانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ جو صوفی جنگل میں جائے اور وہیں کا ہو جائے، واپس دنیا میں آنے سے ڈرنے لگے، وہ بات کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ اگر تنہائی ہی بھا جائے، واپس شہر میں آنے سے تم ڈرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ واپس لوگوں میں گئے، واپس بھیڑ میں گئے تو یہ لذت کھو جائے گی، تو جانو تمہیں لذت ملی ہی نہیں۔ جو لذت بھیڑ میں جانے سے کھو جائے وہ لذت ہے ہی نہیں، وہ سکون ہے ہی نہیں۔ جنگل میں جانے کا مقصد بس اتنا سا تھا کہ تم اس سکوت کے آشنا ہو جاؤ جو تمہاری بنیادی نیچر ہے۔ سکون آشنا ہو گئے، سکوت کو چھو آئے، یہ جان لیا کہ یہ آپ کی اصلی حالت ہے، تو اب شہر یا جنگل کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تم نے اپنی دولت کو پا لیا، وہ دولت کے جس کو بس جاننا ہے، پکڑنا نہیں ہے۔ اگر تم نے اس سکوت کو پا لیا تو اب باہر بھیڑ ہو یا نہ ہو، تمہارے اندر بھیڑ نہیں ہو سکتی۔ تم نے جان لیا کہ تم زندگی کے تجربے سے بالکل ہی تنہا گزرتے ہو۔ جنگل میں نکل جانا، صحراؤں کا رخ کرنا، تنہائیاں چاہنا شروع میں مفید ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم پودے کو لگاتے ہیں، وہ نکلتا ہے تو اسے سیدھا رکھنے کے لیے ہم ساتھ سپورٹیں لگاتے ہیں، اس کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ ابھی وہ نازک ہے، ابھی وہ آندھیوں سے ٹکر نہیں لے سکتا، کوئی جانور اسے چر سکتا ہے، کوئی بچہ اسے اکھاڑ نہ لے۔ تو شروع میں یہ سہارے بجا ہیں، باڑ لگانا ٹھیک ہے، سپورٹ دینا ٹھیک ہے، کھاد پانی دھوپ نمی کا خیال رکھنا سب بجا ہے، لیکن جب پودا بڑا ہو جاتا ہے تو ساری سپورٹیں ہٹا لینی ہوتی ہیں، باڑ ہٹا لینا پڑتی ہے۔ اب اگر باڑ اور سپورٹیں لگی رہیں تو یہ اس پودے کی مدد نہیں ہوگی، اب یہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اب پودے کی اپنی جڑیں پھیل گئی ہیں زمین میں، اب وہ اپنے بل پر کھڑا ہو سکتا ہے، آندھیوں سے لڑ سکتا ہے، طوفانوں کو سہ سکتا ہے، گرمی سردی برداشت کر سکتا ہے۔ اب جانوروں کے چرنے کی حد سے وہ باہر نکل گیا، اب بچوں کے اکھاڑنے سے وہ اکھڑ نہیں سکتا۔ سکون اور سکوت، مراقبہ اور میڈیٹیشن، یہ بھی اسی پودے کی طرح کام کرتے ہیں۔ شروع میں تنہائی ان کو فائدہ دیتی ہے، جنگل اسے تقویت دیتا ہے، صحرا اسے مضبوط کرتا ہے، لیکن جب سکوت کی جھلک مل گئی، اپنی اصل حالت کو جان لیا، اور بات یہ ہے کہ صرف جاننا ہی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہی ہے، خود پر کوئی حالت طاری کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل حالت کو ایک بار دیکھنا ہے، جاننا ہے، کانشیس لیول پر اپنا آپ جاننا ہے۔ اب اگر تم شہر میں آنے سے ڈر رہے ہو، لوگوں سے بھاگ رہے ہو، بھیڑ سے چھپ رہے ہو، تو جانو تم نے جانا ہی نہیں ہے خود کو۔ تم جو ہو وہ جان لیا تو اب تمہارے ہونے کو کسی محفل سے کوئی خطرہ نہیں۔ مرشد جو تم سے مراقبے کراتا ہے، جو تمہیں تنہا میڈیٹیشنز کراتا ہے، جو تمہیں جنگل بھیجتا ہے، اس کا بس اتنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا کرنے سے جڑ گئی ہے، ایکشن سے جڑی ہوئی ہے، تمہارے ارد گرد کرنے کی، ایکشن کی ایک دوڑ لگی ہے۔ تمہاری دنیا میں کہیں کوئی موقع ہی نہیں ملتا کہ تھوڑی دیر کچھ نہ کرنے کا، ایکشن لیس ہو جانے کا لطف لیا جا سکے۔ پرانے دور کے چین میں جو سب سے بڑی نیکی، خیر اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا، اس کا نام تھا وو وی، جس کا مطلب ہے ایکشن لیس ایکٹیویٹی، ایسی سرگرمی جس میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ تمہاری دنیا نے جینے کا ایک ایسا ڈھنگ چن لیا ہے کہ جس میں ایکشن کے بغیر بیٹھے ہوئے آدمی کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ سست الوجود ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اپنی دنیا کی ضرب الامثال کو،
खाली दिमाग शैतान का घर। तुम थोड़ी देर को आंखें बंद करके कहीं पार्क में बैठ जाओ तो लोग हैरत से देखना शुरू कर देते हैं। वो फजूल गपशप करते जत्थों को देखकर हैरत ज़दा नहीं होते। चाय की दुकानों पर आधा आधा दिन फजूल बैठे लोगों को हैरत से नहीं देखते। लेकिन अगर कोई चुप करके पार्क में अकेला मेडिटेशन कर रहा हो तो उसको सब हैरत से देखते हैं। ये तो है तुम्हारी दुनिया का ढंग। आंख बंद करके बैठना एक ऐसा जुर्म बन गया है कि कोई अगर ऐसा कर भी रहा है तो आंख खोल खोल कर बार बार चेक करता रहता है, कोई देख तो नहीं रहा। ना करने से तुम्हारी दुनिया को ऐसी चिढ़ है। पुरसकून और साकित बैठने की ये दुनिया इतनी मुखालिफ है कि कोई मेडिटेशन के लिए बैठना भी चाहे तो कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठता है, जैसे कोई जुर्म कर रहा हो। बेमकसद सरगर्मी कबूल है। अपने सारा दिन की सरगर्मियों को उठाकर तो देखो, कितनी बामकसद हैं तुम्हारी एक्टिविटीज़। मगर ये फजूल सरगर्मियां तुम्हारी दुनिया को कबूल हैं। बस शांत, स्टिल, साकित, साइलेंट बैठना इस दुनिया को कबूल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया ने करने को ही होना मान लिया है। ये ह्यूमन बीइंग को जानते ही नहीं, ये ह्यूमन डूइंग को या ह्यूमन थिंकिंग को जानते हैं। कोई खामोश बैठा हो तो सारे कहते हैं वक्त ज़ाया कर रहा है। सुनते हो ना लोगों को कहते हुए वक्त दौलत है, टाइम इज़ मनी। पागल हैं ये लोग, समझते हैं कि टाइम को निचोड़ा जा सकता है, इसमें से कुछ कशीद किया जा सकता है। कुछ कर गुजरो, कुछ थोड़ी दौलत और बढ़ा लो, ओहदे में एक तरक्की और पा लो, 2 की 3 फैक्ट्रियां कर लो, कुछ कर लो। टाइम मत गमाओ, वक्त को इस्तेमाल कर लो। डूइंग से तुम्हारी दुनिया ऐसी जुड़ गई है कि कुछ करने को ना हो तो लोग पागल होना शुरू हो जाते हैं। वेस्ट में मेंटल साइंसेस के कुछ डॉक्टरों ने कुछ तजर्बात किए हैं जिसमें लोगों को हर किस्म के गैजेट्स से महरूम करके अकेले कमरे में रहने पर मजबूर किया गया। तजर्बे में शामिल अक्सर लोगों की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। और क्यों ना हो, दिमाग ने जो दुनिया तराशी है उसमें सारा कुछ ही करने से जुड़ा है, एक्शन से जुड़ा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ज़िंदगी का जो भी गहरे से गहरा सच है उससे तारुफ ही उस वक्त होता है जब तुम ना करने की हालत को पहुंच जाओ। ऐसी हालत के जिसमें कुछ कर भी रहे हो तो वो ऐसा हो कि जैसे कुछ करना नहीं पड़ रहा। इस बात को समझो कि तुम जिस भी मज़हब की इबादतें करने जाते हो, इन सारी इबादतों का मकसद तुम्हें ना करने की हालत में लाना होता है। करने से दुनिया मिलती है और ना करने से खुदा मिलता है। साइंस कहती है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर मैटर के मुकाबले में खला की मिकदार बहुत ही लामहदूद है। तुम्हारे जिस्म में खुलिए खला के मुकाबले में जो जगह घेरते हैं वो 0.00000000009 से भी कहीं कम है। और खला और मादे का यही रेशो पूरी कायनात में मौजूद है। करने की दुनिया बस इसी 0.000000009 की दुनिया है। ना करने की दुनिया बाकी के 99.99 की दुनिया है। ये सूफी गुरु मुर्शिद जो तुमसे मराकबे मेडिटेशंस कराते हैं वो बुनियादी तौर पर इसी महदूद दुनिया से निकलकर लामहदूद दुनिया से जुड़ने के लिए होते हैं ताकि तुम अनऑक्युपाइड हो सको। तुम हर वक्त ही ऑक्युपाइड होते हो। छोटी छोटी मसरूफियतें हैं जो सारा दिन तुम्हारे होने, तुम्हारी बीइंग के गिर्द एक धुंध तारी किए रखती हैं। इबादत और मराकबे का यही मकसद होता है कि ये धुंध छटे, तुमको देख सको। ये जो सारे मज़ाहिब की इबादतें हैं इनके साथ यही तो मसला हुआ है कि इन इबादतों को भी तुमने अपने काम की दुनिया में शामिल कर लिया है। तुमने नमाज को भी एक काम बना लिया है जो तुम 5 वक्त कर आते हो। तुम समझे ही नहीं कि नमाज असल में काम की दुनिया से कटने का एक जरिया था।
उस धुंध को बिठाने का एक जरिया था जो तुम सारा दिन खुद पर तारी रखते हो। इनलाइटनमेंट के सफ़र का पहला संगे मील है तन्हाई, और आखिरी मंजिल है कि तुम महफिल में भी तन्हा रह सको। तुम दुनिया में हो मगर दुनिया तुम में ना हो। तुम अगर अपने अंदर दुनिया को लिए बिना चल रहे हो तो हल्के फुल्के जियोगे, और दुनिया को अंदर लिए चल रहे हो तो थकन होगी, एंजाइटी होगी। फिर ये सारी दुनिया तुम जीत भी लो तो सुकून नहीं मिलेगा। तुम अगर अपनी भी जिंदगी को कभी गौर से देख लो कि कितनी चीज़ें थीं जो तुमने मांगी थी कि अगर वो मिल गई तो ज़िंदगी शांत हो जाएगी, मगर क्या तुम्हें तुम्हारा तजर्बा नहीं बताता कि वो सब जो तुमने पा लिया उस सब ने तुम्हें और बोझल कर दिया है। सालिक के सफ़र को समझो। सालिक तन्हाई को शुरू में चुनता है, मगर ये तन्हाई उसकी मंजिल नहीं होती, बस खुद को पाने के सफ़र का पहला पड़ाव होती है। गारे हिरा संगे मील है। नबूवत का सफ़र तो गारे हिरा के बाद से शुरू होता है। अना भीड़ का तोहफा है। मैं समाज तख्लीक करता है। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा दिमाग, इस सब की मालिक भीड़ है, इर्द गिर्द है, मुआशरा है। अब तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद भीड़ पंजाबी, गुजराती, पश्तो, पोटोहारी बोलती है तो तुम्हारी ज़बान भी वही हो जाती है। उसी ज़बान के ज़रिए से तुम सब कुछ जानते हो और अपने जाने को बताते हो। हत्ता कि खुदा का भी जिक्र करना हो तो उसी ज़बान में करते हो, उससे भी राब्ता करना हो तो उसी ज़बान में कम्युनिकेट करते हो। फिर उसी ज़बान की बुनियाद पर एक और शनाख्त तुम अपनाते हो। खुद को पंजाबी, पश्तून, गुजराती, पोटोहारी समझते हो। भीड़ का एक मजहब होता है, उस मजहब को अपना मजहब मान लेते हो। इर्द गिर्द हिंदू तो तुम कहते हो मैं हिंदू, इर्द गिर्द मुसलमान तुम कहते हो मैं मुसलमान, इर्द गिर्द ईसाई तो तुम कहते हो मैं ईसाई। और फिर कोई भी मजहब का मानने वाला हो वो खुद को सुप्रीम मानता है, खुद को हक पर मानता है, और ये भी तुम्हें भीड़ सिखाती है। मजहब तो जिंदगी का रास्ता है। तुम उस रास्ते पर आंखें बंद करके चले तो भीड़ के साथ दौड़ती भेड़ हो और कुछ नहीं। हाँ, जाग कर चले, जिंदगी को होश से जिया, बेदार होकर जिया, कॉन्शियसली जिया, अवेयर होकर जिया, तो फिर तुम मजहब से एक अलग ही सतह पर जुड़ते हो, वो सतह जिस पर सूफी जुड़ता है। भीड़ का मजहब तुम्हारा मजहब हो ही नहीं सकता। वो तो बस एक नाम है जो तुमने भीड़ से सुनकर अपना लिया है। जैसे तुमने पंजाबी, पश्तून का लेबल मान लिया, जैसे गुज्जर, अराई, राजपूत, बलोच, पश्तून का लेबल अपना लिया है, जैसे कौमियत को अपनाया है। तुम्हारे इर्द गिर्द भीड़ पढ़ी लिखी थी तो तुम भी पढ़े लिखे हो जाओगे। इर्द गिर्द भीड़ अनपढ़, गरीब है तो तुम भी वही हो जाओगे। जो भी तुम खुद को समझते हो उस सब को सोचना, वो सब भीड़ की इनायत है, वो तुम्हारी कमाई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी अना, तुम्हारी मैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी भीड़ की इनायत है, भीड़ की मिल्कियत है। ये तुम्हारी जिंदगी के तजर्बों से निकला कोई ज्ञान नहीं है, ये बस सीखा हुआ है। तोते की तरह तुमने कुछ चीज़ें रट ली हैं और भैंस की तरह उनकी जुगाली कर रहे हो, और भेड़ों के रेवड़ की तरह चले जा रहे हो। जो तुम्हारा रियल सेल्फ है वो खुदा का अता करता है, वो जिंदगी का तोहफा है। वो किसी भीड़ ने नहीं बनाया, उसको कोई समाज नहीं जानता, उसका कोई जिस्म नहीं है, उसका कोई दिमाग नहीं है। वो जिंदगी को अलग ही ढंग से तजर्बा करता है, उसमें समाज का कोई अमल दखल नहीं होता। इसको यूं समझने की कोशिश करो कि एक शख्स है, तुम उसको देख रहे हो, दुनिया देख रही है कि वो हंस रहा है, लेकिन उस पर जो बीत रही है उसको सिर्फ वही जानता है।
اس کے اندر ہنسی ہے یا آنسو صرف وہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہو مگر اندر سے بہت دکھی ہو۔ تم خود نہیں دیکھتے کہ تم پریشان بیٹھے ہوتے ہو، بچہ آ کر ہنستا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگ جاتے ہو۔ تمہارا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، باس آ گیا، تم کام میں لگ گئے۔ وہ جو اندر بیٹھا تم ہو، اس پر اس بھیڑ کا، اس سماج کا، اس معاشرے کا کوئی بس نہیں چلتا۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے جسم پر۔ تم مسلمان ہو اور ہندوؤں والا لباس پہن کر باہر نکل آئے تو بھیڑ تم پر اپنا زور چلائے گی۔ تم ہندو ہو اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو مسجد مندر کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے ایکشنز پر، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس پر بھیڑ کا بس چلتا ہے۔ باتھ روم میں تم کھل کر گا سکتے ہو، لیکن محفل میں تمہیں گانے کے لیے کہا جائے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ تمہارے سارے ایکشنز بھیڑ کو سامنے رکھ کر ترتیب پاتے ہیں۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہاری سوچوں پر۔ ارد گرد ماحول سے حاصل شدہ حسی معلومات وہ ڈیٹا ہیں جن کی جمع تفریق سے دماغ سوچوں کی پوری دنیا تراشتا ہے۔ مثال کے طور پر تم پاکستان میں ہو اور گلی میں کسی سکرٹ پہنی لڑکی کو دیکھ لیا تو تمہاری سوچیں ہوں گی، یہ کیا بے حیائی ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے، یہ کیسا دور آ گیا ہے، ہائے ہماری ثقافت لٹ گئی، اور ایسی ہی کئی اور سوچیں۔ لیکن اگر آپ امریکہ میں ہیں تو سکرٹ پہن کر گزرنے والی لڑکی ایسی کوئی بھی سوچ تم میں پیدا نہیں کرتی، بلکہ وہاں اس سے برعکس ہوتا ہے کہ وہاں برقعے میں کوئی لڑکی مل جائے تو امریکی اپنی روایات، اپنی ثقافت کے لٹ جانے کے تھاٹس میں گم ہو جاتے ہیں۔ تمہارا جسم، تمہارا عمل، تمہارے تھاٹس یہ سب بھیڑ کے ہیں، اس لیے تم جسم، سوچوں، ایکشنز کو ہمیشہ اپنی سوسائٹی کے معیار کے مطابق ڈھالتے رہتے ہو۔ اسی سوسائٹی کے مروجہ معاشی، سماجی، سیاسی ڈھانچوں کو سرو کرتے کرتے مر جاتے ہو۔ سوسائٹی کی سوچ یہ ہے کہ دولت مند ہونا اچھا اور غریب ہونا برا۔ تم تمام عمر کیا کرتے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگتے ہو۔ سوسائٹی سوچتی ہے کہ مذہبی ہونا اچھا اور غیر مذہبی ہونا برا۔ تم ساری زندگی نیکی کی ایکٹنگ کرتے گزار دیتے ہو۔ اپنے بچپن میں ہم جب نمازیں پڑھنے جاتے تھے تو اگر اس وقت مسجد میں ہمارا باپ یا استاد یا کوئی اور بزرگ ہوتا تھا تو ہماری نماز میں خضوع و خشوع کا لیول ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ لیکن جب ہم اکیلے پڑھتے تھے تو 1 منٹ میں نماز سے فارغ۔ اب اس نماز کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بھیڑ سے لینا دینا تھا، سماج میں قبولیت یا عدم قبولیت سے لینا دینا تھا۔ سوسائٹی کہتی ہے کہ اچھا مرد ایسا ہوتا ہے، سارے مرد ویسی ایکٹنگ کرتے مر جاتے ہیں۔ سوسائٹی کہتی ہے اچھی عورت ایسی ہوتی ہے، ساری زندگی عورت خود اپنا گلا گھوٹتے گھوٹتے مٹ جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ انا کے طور پر زندگی کا جو تجربہ تم کرتے ہو وہ تجربہ تمہارا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس سماج کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور سماج کیا ہے؟ محض ایک تھاٹ، ایک آئیڈیا، ایک آدرش۔ اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہوتا، یہ کوئی آفاقی اصول نہیں ہے، یہ ہے تمہاری انا کے رہنے کا طریقہ۔ دوسرا ہے تمہارا سیلف، وہ اپنی ہی دنیا جیتا ہے، چاہے انا جتنی بھی ہیوی ہو جائے، پرسنالٹی کوہ ہمالیہ جیسی بھی اونچی ہو جائے، طاقت فرعون سے بھی زیادہ ہو جائے، حکومت سکندر سے بھی بڑی ہو جائے، تو بھی اس کے کام کرنے کے طریقے اپنے ہی رہتے ہیں۔ تم باہر بیٹھ کر جتنا بھی کھل کھلا کر ہنستے رہے، اگر یہ اداس ہے تو اندر کی اداسی نہیں جائے گی۔ باہر کا کوئی ایکشن اس میں کو چھوتا نہیں ہے، کوئی تھاٹ فارم اس پر اثر نہیں کرتی۔ دیکھتے ہو بادل پورا آسمان چھپا دیتے ہیں، سورج کو چھپا دیتے ہیں، نقلی آسمان بن جاتے ہیں، مگر وہ آسمان پر ذرہ بھر بھی اثر نہیں ڈال سکتے۔
बिल्कुल ऐसे ही आपकी रूह थॉट्स एक्शन के बादलों में छुप सकती है। आपके सेल्फ की आवाज बाहर के शोर में दब सकती है, मगर ये उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अना बादल है, सेल्फ आसमान है। सेल्फ तक पहुंचने के लिए बस बादल हटने काफी है। ये जान लेना काफी है कि ये बादल हैं, आसमान इसके पीछे है। बादलों को मिटाने की भी जरूरत नहीं होती, बस ये अवेयरनेस काफी है कि बादलों के पीछे आसमान मौजूद है। मैं को भी मिटाना या बर्बाद करना नहीं होता। जो एक्शन की तुम्हारी दुनिया है उससे भागना नहीं होता। दिमाग को थॉट्स से पाक नहीं करना होता। बस ये जान लेना काफी होता है कि मैं बादल है और बादलों के पीछे एक और मैं का आसमान है, जो एक है, जो कुल है, जो वाहिद है, जो हकीकत है। बादल घने हो सकते हैं, बादल छदरे हो सकते हैं, दूधिया, हल्के, भूरे, सियाह, सफेद हो सकते हैं, मगर आसमान का रंग ढंग हमेशा एक रहता है। अनाएं भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर अना के पीछे जो आईएमनेस का आसमान है वो हमेशा एक ही हालत में रहता है। वो आपको नजर आए ना नजर आए, बस ये फहम काफी है कि वो मौजूद है। सूफी जिस मैं को मिटाने की बात करता है वो ये नहीं होता कि उनका जिस्म नहीं रहता, या वो कोई एक्शन नहीं करते, या उनके जहन में कोई थॉट पैदा नहीं होता, या वो अपनी फैमिली, सोसाइटी की ज़रूरतों से बेखबर हो जाते हैं, बल्कि उसका बस इतना सा मतलब है कि वो अना को बादल समझते हैं और उनमें ये शऊर हर वक्त हाजिर रहता है कि बादलों के पीछे उनकी आईएमनेस का आसमान मौजूद है। सूफी किसी के दुख में दुखी होता है, बीमारी से बचाने की कोशिश करता है, लोगों की फलाह के लिए उनको मशवरे देता है। वो सब करता है जो एक डॉक्टर बतौर डॉक्टर करता है, जो एक मुशीर बतौर मुशीर करता है, जो एक वकील बतौर वकील करता है, मगर वो इस रियलिटी को कभी नहीं चूकता कि ये सब आर्जी है, ये बस झील की सतह पर उठ रही लहरें हैं, ये सब बस आईएमनेस के आसमान पर छाए बादल हैं। मैं को मिटाने का ताल्लुक किसी खास तर्ज जिंदगी से नहीं कि महल छोड़ दिया और जंगल में जाकर कुटिया बसा ली। यह ऐन मुमकिन है कि कोई महल छोड़कर जाए और जंगल में कुटिया बना ले, मगर उसकी मैं ना मिटे बल्कि और भी मजबूत हो जाए। और हो सकता है वो कुटिया में बैठा सारा दिन ये सोचता हो कि ये दुनिया वाले कितने अहमक हैं, अपने छोटे छोटे घरों को नहीं छोड़ पाए। मुझे देखो, मैं महल छोड़कर आ गया हूं। अब उसकी अना महल की अना से भी बड़ी हो गई है, क्योंकि वहां भी वो बादलों से जुड़ा था, यहां भी वो बादलों से जुड़ा बैठा है। बस वो बादल सफेद था, ये बादल स्याह है, और कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो सूफी नहीं हो गया है, वो अब भी एक्ट से जुड़ा है। पहले वो महल के बासी का एक्ट निभा रहा था, अब वो कुटिया में बैठा सन्यासी का एक्ट निभा रहा है। छोड़ना हो या पकड़ना हो, दोनों ही अना के एक्ट हैं। सेल्फ रूह न चिमटती है न भागती है, वो तो बस एक प्योर अवेयरनेस है, एक जानना, एक फहम, एक शऊर, हर लम्हा अलर्ट प्रेजेंस, हजूरी।